सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओडिशार अगणित समस्त श्रोतामंडली मानक मोर हृदय कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्ति रे मग्न थिबा ए श्रावण मासरे पवित्र श्रावण मासरे शिव भक्ति रे बांधी होई रहितबा समस्त भक्त मानक चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। आसंतु आमे आजी चंचुलार आउ एक प्रसंग जानिबा। गत अध्याय से तो निजे उद्धार है एवं शिवलोक रे बास करिला, किंतु एही अध्याय आज्ञा माने आमे जानिबा को पाइबा चंचुला किपरि भाबरे निज पति को सेई पिशाच नरकरु पिशाच जोनिरु मुक्त करी किपरि शिवालय रे चिरदिन पाए रहिला बस कला से विषय रे आमे जानिबा। हाँ आज्ञा माने दिने कौन होइछि परम आनंद रे निमग्न चंचुला उमा देवी पाखकु जे प्रणाम करुछि। दुई कर जोड़ी स्तुति कला, बहुत स्तुति कला। से स्तुति एपरि भावरे कला माँ प्रसन्न होई गले। से स्तुति रे जहा कहिला मोटिके ताहा कहूछि। से कहूछि, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, उमे मनुष्य माने सदा आपणक सेवा करिथांती माँ। हे सर्व सुखकारिणी शिवप्रिय, आपण ब्रह्म स्वरूपिणी अटंती। विष्णु और ब्रह्मा देवतांक द्वारा सेव्य अटंती। आपण सगुणा और निर्गुणा तथा आपण ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति। आपण ही संसार सृष्टि पालन संहार कारिणी। तीन गुणर आश्रय मध्य आपण ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर आवास स्थान तथा से मानकर उत्तम प्रतिष्ठाकारिणी पराशक्ति। सद्गति पाइथिबा चंचुला एही रूपे महेश्वर पत्नी उमा को स्तुति करि सारी मस्तक अवनत करी छिड़ा होई गला। ता नेत्र प्रांतरु प्रेम अश्रु बही आसीथिला। एहा देखि करुणामयी शिवप्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करी अति स्नेहरे कहिले, सखी चंचुले, हे सुंदरी, तुमे कहितबा ए स्तुति रे मु बहुत प्रसन्न। कुह तुमे कौन बर मागिबा को चाहुछ कुह। तुमे आज मते जहा बर मागिबो मु ताहा प्रदान करिबी। एपरि कथा सुनी माँ पार्वती मुखर एपरि कथा सुनी चंचुला कहिला, हे माँ भगवती, हे माँ जगत जननी, कल्याणमयी दिनवत्सले मु मोर पतिदेवंक संगे जेउ प्रकार मिलित होई पारिबी सेपरि किछि उपाय कहंतु। हे महेश्वरी, मो पतिदेव एबे केउठी अछंती, किपरि अवस्था रे अछंती। एहा सुनी माँ भगवती कहिले, मालो, तोर स्वामी बिंदु को बड़ पापी थिला। तार अंतःकरण अत्यंत दूषित थिला। तोर सही बेश्य संगकारी महामूढ़ स्वामी मरिवा पर अगणित वर्ष पर्यंत नरक भोग कला। तापर एबे से विंध्याचल पर्वत रे पिशाच जोनि रे अछि माँ, पिशाच जोनि रे अछि। सुब्रता चंचला गौरी देवी मुखर स्वामी दारुण जातना कथा शुणी अत्यंत दुखी है। तापर से मन को स्थिर करी व्यथित हृदय रे महेश्वरी को प्रणाम करी पुनः पचारिला, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मो पर कृपा करंतु। मोर सही दूषित कर्मकारी दुष्ट स्वामी को एथर उद्धार कर दियंतु। हे देवी, मोर कुत्सित बुद्धि पापात्मा स्वामी को केहु उपाय रे उत्तम गति प्राप्त हेब ताहा शीघ्र कहंतु माँ।
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ପୁରାଣ ମହାତ୍ମ୍ୟମୟୀ ଉତ୍ତମ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପାର ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଗତିର ଭାଗୀ ହେବେ। ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମଧୁର ବାଣୀକୁ ଆଦରରେ ଶୁଣି ଚଞ୍ଚୁଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଶିବପ୍ରିୟା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ମା ଭକ୍ତବତ୍ସଳା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ତମ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ତୁମରଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ତୁମର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ତୁମେ ମୋ ମନର କଥାକୁ ଜାଣି ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଥାଅ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ କର। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ରହୁଛି। ମୁଁ ତାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣି ରଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ପିଶାଚ ବିନ୍ଦୁକ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ପିଶାଚ ଯୋନିରେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ତୁମରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ଷ ଦିଅ, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ମା ଭଗବତୀ, ମା ପାର୍ବତୀ ତୁମରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚଞ୍ଚୁଲାକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ସେ ପିଶାଚକୁ ତୁମେ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟଯାନରେ ଚଞ୍ଚୁଲା ଆଉ ତୁଙ୍ଗୁର ଦୁହେଁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ପିଶାଚ ଥିବା ସେହି ପିଶାଚକ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚ ନିଜ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ପିଶାଚକୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତାହାପରେ ତୁମରୁ ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ମହୋତ୍ସବ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ଓ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ଶୁଣାଇ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଅନେକ ଦେବର୍ଷି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଦର ପୂର୍ବକ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମାଗମରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପୁରି ଉଠିଲା। ତୁମରୁ ପିଶାଚଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ବୀଣାଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଗୌରୀପତିଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ବେଶ୍ୱର ସଂହିତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମ ସଂହିତା ବାୟୁ ସଂହିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସହିତ ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। 7ଟି ସଂହିତାରେ ବିଭକ୍ତ ଶିବ ପୁରାଣକୁ ସାଦର ଶ୍ରବଣ କରି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଉନ୍ନତଃ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପରେ ପିଶାଚ ତାର ପୈଶାଚିକ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତା ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷୋଚିତ ଆଭୂଷଣ। ସେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରୂପ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମାନ ବିନ୍ଦୁଗ ତାର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭା ଚଞ୍ଚୁଲା ସହିତ ମିଶି ପାର୍ବତୀ ବଲ୍ଲଭ ଶିବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
देवर्षिगण ता स्त्री को दिव्य रूप से सुशोभित देखि अत्यंत विस्मित हेले। से मानकर चित्त परमानंद मग्न हो गला। हाँ आज्ञा माने भगवान महेश्वरंकर एभली अद्भुत चरित्र शुणिबा परे समस्त श्रोता मध्य परम कृतार्थ हो प्रेम शिवंकर यशगान करी करी निज निज धाम को चलीगले। जेपरि आपण माने शुणुछंती आज्ञा माने यह शुणिबा परे आपणक जीवन रे मध्य बहुत परिवर्तन आसीजिव। बहुत महाप्रभु शिवंकर कृपा आसीजिव। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुग मध्य तार प्रियतमा सहित सुंदर विमान रे सुंदर आरूढ़ होई आकाश रे अत्यंत शोभा पाइला। तापर महेश्वरंक सुंदर मनोहर गुणगान करी करी से तार प्रियतमा ओ तुम्बुरंक सहित जाई अविलंबे शिवंक धाम रे पहुंची गला। सेठारे महेश्वर और पार्वती देवी प्रसन्न मन रे बिंदुक को आदर कले। आपण पार्षद करदेले आज्ञा माने देखंतु महापापी बिंदुक शिवंकर पार्षद हो गला। तार पत्नी चंचुला पार्वती सखी हो रहिला। शिवंकर घरीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम रे अविचल निवास पाई विप्र दंपति परम सुख लाभ कले। एहिपरि भाव रे आज्ञा जे मध्य शिव पुराण भक्तिर सहित श्रवण करे ताहाकु मरिबा परे शिवलोक प्राप्त होई थाए। एही पवित्र श्रावण मासरे आपण माने मध्य श्रवण करिसंती यार पुण्य फल आपनको निश्चित भाव रे मिलिबो। एथिरे तिले मात्र संदेह नाही आज्ञा माने। जदि आम कथाटी भल लागिला ताहाले आम कथाटी को आहुरी सुनिबा पई आमे कोन कोले भल हेबो सेथि सजेस्ट करंतु। आउ गोटे अनुरोध करी आम चैनल को नुआ आसी आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर मध्य करंतु, सनातन धर्मर प्रचार प्रसार करंतु। सेही देवदेव महादेव कार्य को आग को नवा आम आशीर्वाद करंतु। जय शिव शंभो भोलेनाथ। किसी त्रुटि रही आपण सुगुण आमको क्षमा करदेवे। आमे आउ एक विषय नहीं आउ एक भिडियो रे आपण मानक सम्मुख को आसीबू। आज एतिकरी आमे रहूचु। जय शिव शंभो भोलेनाथ। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो।